हमारी बच्ची ठीक नहीं थी, उसका इसने उस पर इल्ज़ाम लगाया, उसका किरदार गलत है। जैसे इसने हमारी बच्ची को मारा है, जैसे इसने हमारी बच्ची के साथ जुल्म किया है, इसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। सहेलियों के साथ ये बात शेयर करती थी कि ये लड़का ठीक नहीं है, ये मेरे साथ लड़ता है, झगड़ता है, जुल्म करता है। भी हमें अगर पता होता थोड़ा बहुत कि ये लड़ाई झगड़ा करता है या उसको मारता है या कोई इसकी ऐसी वैसी बात है, तो हम अपनी बच्ची को ले आते। यार माँ में इस दरिंदे ने, इस वैशी इंसान ने उसमें क्या ऐसा देख लिया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और पहली वीडियो आपने देखी कि रुबाब के वालिदैन जिनकी मासूम सी बेटी को उसके ससुरालियों ने कत्ल कर दिया। मेरे साथ रुबाब की खाला मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि उनको इस कत्ल के बारे में जब इतला मिली तो यकीनन ये क़यामत की एक घड़ी थी। इन पर क़यामत टूटी जब इनको पता चला कि इनकी वो मासूम सी बेटी जो कुछ ही देर पहले अपने वालिदैन के साथ अपने ससुराल जाती है और उसके बाद इनको पुलिस ने बताया कि आपकी बेटी को उसके ससुराल ने कत्ल कर दिया है। ये सारा वाकया किस तरह से हुआ और इनको जब पता चला, बेटी की जब इन्होंने लाश देखी तो वो किस हालत में थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी, आप क्या लगती हैं रुबाब की? मैं खाला हूँ रुबाब की। अच्छा, बताइएगा कि ये सारा क्या मामला है, किस तरह से रुबाब को कत्ल किया है? रुबाब को हमें तो फ़ोन कॉल आई है, हमें तो पता ही नहीं चला। हम हमारे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि हमारी बच्ची के साथ ये हो गया। हमें पता ही नहीं था, हम यकीन ही नहीं थे कर रहे इस चीज़ का। बाद में पता चला जो उन दरिंदों ने उसके सर पे सरिये मारे हैं, उसका गला दबाया है, पता नहीं क्या कुछ किया है। वो अपनी माँ की, उसकी तबीयत ख़राब रहती थी, माँ से कोई बात ही नहीं थी करती, एक ही एक बेटी थी, माँ की टेंशन लेती थी। अब हमें तो कल ही पता चला कि वो अपनी कज़नों के साथ, अपनी यानी कि सहेलियों के साथ ये बात शेयर करती थी कि ये लड़का ठीक नहीं है, ये मेरे साथ लड़ता है, झगड़ता है, जुल्म करता है। तो मैं अपनी मामा को नहीं बताती, आप लोगों ने भी नहीं बताना। मेरी मामा को कोई ना बताए, मेरी मामा बड़ी टेंशन लेंगी, वो दिल की मरीज़ है, उनको कुछ हो गया मैं क्या करूँगी? मेरी माँ के अलावा कौन है? ये तो मैं कहा, अभी हमें अगर पता होता थोड़ा बहुत कि ये लड़ाई झगड़ा करता है या उसको मारता है या कोई इसकी ऐसी वैसी बात है, तो हम अपनी बच्ची को ले आते या उसकी माँ को कहते कि ये हमारी सबसे छोटी बहन है। अभी तो 4 माह हुए थे शादी को, तो ये किस तरह से सिलसिला शुरू हो गया था? पता नहीं, हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा, ज़ाहिर आपको पता है जब बेटियां अपने घरों में हों, हम लोग भी अपने घरों में मसरूफ़ हैं, कभी मिलना कभी आना जाना ज़्यादा, वो अपनी कज़नों के साथ ही अटैच थी, उनको ही बताती थी। वो तो उनको मना भी कर देती थी कि मेरी मामा को नहीं बताना। तो 4 माह में इस दरिंदे ने, इस वैशी इंसान ने उसमें क्या ऐसा देख लिया था। हमारी बच्ची ठीक नहीं थी, इसने उस पे इल्ज़ाम लगाया, उसका किरदार गलत है। इस चले उसके माँ बाप से बात करता, उसके बाप से बात करता, उसका बाप सलामत था, उसकी माँ थी, उनको कहता बट आपकी बच्ची अच्छी नहीं है, आप इसको रख लें, या कोई बहाना डाल लेता, बच्ची को इनके घर छोड़ जाता। कुछ ना कुछ तो इसका हल निकालते हम लोग। उसके बाद उसके मोहल्ले में हम लोग गए हैं और इस ऐसे दरिंदे लोग, ऐसे बुरे लोग जिन्होंने उस बच्ची की आवाज़ भी नहीं निकलने दी। ये रिश्तेदार थे आप लोगों के? नहीं, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं थे, गैर लोग किस थे। तरह से रिश्ता हुआ? ये भाई के कोई जानने वाले थे पहले के, पता नहीं कब से जानने वाले थे। ये कोई मुश्ताक मुश्ताक बताते हैं, उसका बड़ा भाई है, वो इनके जानने वाला था। उसने बड़ी सफाइयाँ अपने भाई की पेश की हैं। बड़ा उसने कहा जी बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा खुश खुश रखेगा। आपको पता है गरीब वालदैन का क्या मुतालबा होता है, यही होता है ना कि हमारी बच्ची 2 वक्त की अच्छी रोटी खा ले। इससे ज्यादा तो कोई ना उनकी डिमांड थी ना हमारी थी। शादी से पहले कोई डिमांड नहीं थी? उनकी कोई डिमांड नहीं थी ना हमारी थी, ठीक है। उसके बाद चले अगर कोई डिमांडें थी भी तो आराम से बैठ के बात कर लेता, सुकून से कर लेता। बच्ची चले जो भी था, लड़ाइयाँ झगड़े किस घर में नहीं होते, मसले मसाइल किन घरों में नहीं होते, हर घर में होते हैं। लेकिन उसका ये तो नहीं ना कि उस बच्ची की जान ही ले ली जाए। 4 भाइयों की वो एक बहन है, इन्होंने पाल पोस के इसलिए इस दरिंदे को दी थी कि हमारी बेटी की जान ही ले लो। उसके हाथ नहीं कांपे, उसकी रूह नहीं कांपी, उसकी माँ पास, उसका बाप पास, उसका भाई पास, और पूरे मोहल्ले में किसी को खबर ही नहीं है। सारी रात उन्होंने उसको मारा है और सुबह 7 बजे 8 बजे खुद ही पुलिस को सारा कुछ कर लिया है। तब तक आप लोगों को नहीं पता कुछ था? भी नहीं पता हमें, तो पुलिस ने बताया है सुबह 12 बजे जब उसको पोस्टमार्टम के लिए लेके जाने लगे। उसकी वालिद को फोन किया है कि अगर आप कहते हो तो पोस्टमार्टम करवाएं। ये कोई इंसाफ है? ना किसी ने मोहल्ले से बताया, ना किसी ने वैसे बताया, और अब मोहल्लेदार सारे गवाहियां दे रहे हैं कि 4 माह में हमने 4 माह की बच्ची में इन्होंने क्या देख लिया, कौन सी ऐसी हरकत देख ली, कौन सी ऐसी बुराई देख ली। चलें, बुरे लोग अच्छे लोग दुनिया में ही होते हैं, बुरे लोगों को इंसान पीछे हटा देता है। अभी जुम्मे वाले दिन, जुम्मे की रात को इसने कत्ल किया और जुम्मे वाले दिन 5 बजे हमारी बहन के घर बच्ची को छोड़ के गया है और इनको कह के गया है कि माँ जी मैंने नहीं आना, आप इसको खुद छोड़ जाना। ये जो लड़का था, जो आपका दामाद था,
یہ کام کیا کرتا تھا؟ یہ بھائی سے ہی اور بہن سے ہی پتہ چلا کہ نعیم الیکٹرانکس پہ کام کرتا تھا وہاں جو پہ، انسٹالمنٹ کا کام کرتے جو ہیں؟ انسٹالمنٹ کا ان کی دکان پہ یہ کام کرتا تھا، اور اس نے کہا جی میں 70,000 روپیہ لیتا ہوں تنخواہ یا جو بھی ہے، بہرحال نعیم الیکٹرانکس پہ یہ کام کرتا تھا۔ تو بعد میں پتہ نہیں چھوڑ دیا ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے یہ پرائیویٹ نوکریاں بندہ جب مرضی کر لے جب مرضی چھوڑ لے، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ بہرحال ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، کچھ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا اپنا گھر بساتا، اور اب اس نے جو حرکت کی ہے اس کا ایک ہی حل ہے، ہمیں صرف انصاف چاہیے۔ جیسے اس نے ہماری بچی کو مارا ہے، جیسے اس نے ہماری بچی کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل یقیناً ایسے لوگ کسی بھی قسم کی کوئی معافی کے مستحق نہیں ہے، اور ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ رباب کی دوسری خالہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے بھی جانتے ہیں۔ باجی آپ کیا کہیں گی، رباب کیسی تھی، کیا باتیں ہوئی تھی آپ کی؟ ہماری بچی بہت معصوم تھی، ہمارے ساتھ وہ جب بھی ملتی کرتی، ہمارے ساتھ جب بھی وہ ملتی یہی کہتی کہ میں اپنے گھر خوش ہوں، میں اپنے گھر خوش ہوں۔ پر آہستہ آہستہ جب پتہ چلنا شروع ہوا کہ یہ اس کو روٹی پانی تک نہیں دے سکتے تھے، بھوکا رکھتے تھے، کبھی ماں دے آتی تھی، کبھی باپ دے آتا تھا، کبھی ہم خالہ دے آتے تھے، اس طرح کر کے ہم لوگوں نے اس کا وقت گزارنا شروع کیا۔ پر یہ تو اتنا درندہ رہا کہ اس نے ہماری بچی پہ ظلم کر کے اس کو قتل کر دیا۔ ہم لوگ یہی انصاف چاہیں گے کہ اس کو بھی اسی طرح پھانسی کی سزا دینی چاہیے۔ ہم لوگ مریم نواز سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے اور ہمیں انصاف چاہیے بس، اور میں کچھ نہیں کہوں گی۔ باجی جو یہ رباب پر الزام لگایا جا رہا ہے، جو آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی وہ ملزم کا یہ موقف سامنے آیا کہ جی میری جو بیوی تھی اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا، کیا تھی وہ بچی، کیا واقعی وہ صحیح کہہ رہا ہے؟ یہ سراسر جھوٹ اور غلط ہے، اور ہم لوگ کل رات کو محلے میں گئے ہیں ان کے جنازے کے بعد، ہم نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہ لوگ اس بچی کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں اور گواہیاں دینے کے لیے تیار ہیں کہ وہ بچی ماشاءاللہ بہت اچھی اور شریف گھرانے کی تھی۔ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر وہ بچی پہ الزام دے بھی رہے تھے تو اس کو اس طرح مارتے نہ، قتل نہ کرتے، اس کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ جاتے، ہم لوگ اس کو سنبھال لیتے۔ جب ہم نے چھوٹی کو اتنا بڑا کیا تھا کہ ہمیں 2 وقت کی اس کو روٹی نہیں کھلا سکتے تھے، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت بے انصافی کیا ہے۔ ہمیں انصاف چاہیے، بس ہمیں انصاف چاہیے۔ یہ جو قاتل ہے یہ کس طرح سے گرفتار ہوا تھا؟ ہمیں صرف یہ رات کے کوئی 3 کا ٹائم تھا یا 2 کا ٹائم تھا، انہوں نے اس کو جب قتل کیا ہے، اور صبح 7 ساڑھے 7 کا ٹائم تھا، اس کے والد صاحب کو فون آتا ہے مشتاق کا، اس کے بڑے جیٹھ کا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کھانے پہنچو تمہاری بیٹی قتل ہو گئی ہے۔ اس طرح کر کے باپ کو یہ لفظ کہا جاتا ہے۔ اس باپ پہ کیا بیتتی ہوگی جب اس کو پتا چلے گا کہ میری بیٹی قتل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس کا باپ وہاں گیا اور 11 بجے اس کے جیٹھ جو والدہ ہے اس کے جیٹھ کے بیٹے کی کال آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے بھابھی آپ کو پتہ ہے کہ رباب کہاں ہے؟ ماں بولتی ہے کہ ماں بولتی ہے کہ میری بیٹی اپنے گھر ہے، خوش ہے۔ ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی قتل ہو گئی ہے۔ کہتا ہے بھائی بولتے ہیں، کہتے ہیں بھابھی آپ کی بیٹی کا مرڈر ہو گیا ہے۔ ماں اپنا بڑا بیٹا لے کے ہاسپٹل پہنچتی ہے تو اس کو ڈیڈ باڈی کو وہاں ہاسپٹل میں لے گئے ہوئے تھے۔ ڈیڈ باڈی گھر آئی تھی، یقیناً غسل بھی دیا ہوگا، تو بچی کی حالت کیا تھی، کس طرح سے اس کو کس چیز سے مارا تھا؟ بہت زیادہ سنگین حالت تھی بچی کی، سر پہ راڈ مارے گئے ہوئے تھے لوہے کے، گلے میں اس کو پھندا دیا گیا تھا دوپٹے کا۔ یہ ہم جانتے ہیں یا ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہماری بچی کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے۔ ہمیں جنازے پہ اس کے سسرال والے باقی جو ہیں وہ بھی آئے تھے؟ کوئی بندہ بھی نہیں تھا ان کے گھر کا، کوئی سسرالی نہیں تھے۔ جب سب نے مل کے اس بچی کا قتل کیا تھا تو وہ کیسے جنازے پہ پہنچ سکتے تھے؟ وہ کوئی بندہ نہیں ہمارے گھر میں آیا۔ کیا چاہتی ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری بچی کو جیسے قتل کیا گیا اس بندے کو پھانسی دے دی جائے اور ہمیں انصاف ملنا چاہیے، اور ہم مریم نواز سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، اس بندے کو پھانسی دی جائے، بس ہم لوگ یہی کہیں گے۔ جی بالکل ناظرین، اس ظالم انسان کو سرعام پھانسی دی جائے، ان کا صرف اتنا سا مطالبہ ہے کہ ہمیں ہماری بیٹی کے قاتل کو اس کے قتل کے جرم کے سزا میں اس کو سزائے موت دی جائے، ہمارا صرف اتنا سا مطالبہ۔ اور اس طرح کے جو درندے جو بیٹیوں کو
इज़्ज़तों को पामाल करते हैं, उनको मौत के घाट उतार देते हैं, तो यकीनन वो किसी भी किस्म के माफ़ी के मुस्तहक नहीं है। और बाकी जो इसके ससुराल वाले जो इस कत्ल में मुलविस हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। जी, हम लोग ये चाहेंगे कि वो अकेला इससे नहीं मुलविस है इस केस में, उसके सारे घर वाले मुलविस हैं, बीच में मुश्ताक, इश्तियाक, उसकी बहन। आपने उनके खिलाफ पुलिस को लिख के दिया कि ये बाकी भी हमारे मुल्ज़मान? जब भाई वहां पे गए हमें कुछ पता नहीं था। एफआईआर की कॉपी हम लोग कल देख रहे हैं, हमें कल दिखाई गई है। भाई ने सिर्फ उस टाइम उसका नाम लिखवाया था यासिर का, पर हम लोग सबका नाम लिखवाना चाहते हैं। हम लोगों ने जब पोस्टमार्टम के बाद हमें अब उसकी डेड बॉडी दी गई थी, हम लोगों ने वहां पे पुलिस को कहा था कि हम सबके नाम लिखवाना चाहते हैं, क्योंकि सब मुलविस थे। सब, जब मेरी बहन मेरी भांजी को वहां छोड़ के आई है ना, उस घर में सब मुलविस थे, मौजूद थे और मुलविस थे इस केस में। हमें इंसाफ चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, बाकी के जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ भी जो कानून है वो हरकत में आएगा और उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अब चूंकि इतना बड़ा सदमा था, इनको मालूम नहीं था कि किसके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करवाना है, तो जल्दबाजी में ये मुकदमा दर्ज कर दिया गया एक ही शख्स के खिलाफ। पुलिस ने मुलज़म को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो बाकी दीगर मुल्ज़मान हैं वो अभी तक फरार हैं। उम्मीद करते हैं कि पुलिस उन मुल्ज़मान को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे।